गमाम तुम आबंतन आले नंबर डकु विशेष करी मु धन्यवाद देवी जे स्वल्प समय रे जति ताकर समय नाही तथापि आडंगनालेन गार्बी रागलले तो आई जरंगे गमाम तुम आबंतन करी तमे रनु पर आइबन सेले आबगे ति आदर प्रिजे ले नेकोली रासन की तुम आडंग सेंताय दो आइना डंग रंग सेंताय दो नमी अजडी गाने करी सुसुना पाली लिंगन तमे 12 मरण दिलकु तेने जनम मरणकु आई तमे गागे सनेडा दे लिंगाचिन Keniasan ada susuna dengan kilbaran auti dengan menggalantu nama awan pasir garberan lati dokari barang meranji yang tengah le susuna sen lain itu kusi kerja memang Tuhan anak jalan lati asnai mengatakan jalan lati kerana terlalu mudah senang dulu kenasan yang memang Tuhan yang dengan wanita memang Tuhan awal terhadap orang tercai saya mana upai awal mandor kartu kali mana upai mandor ini monte आणि असोय लमंग तो राबेन रॉयगन पांगले नमिता पे 12 मरे जब सेले आणि गार्डियन बाती असिति नाति की जो टीडब्ल्यू परीक्षा देले जो माने पास हेचंती तांको हस्त रही और सर्टिफिकेट पाइबा मो प्रभु का नाम रे प्रभु का दास को आह्वान करबी से ठियाबे आमे करतल सहित तांको आमे जना जना अजब नूतन वर्षर प्रथम रविवार सम्मुख बंदे उपासना करने मंडलिक भाव में अवकाश प्रदान करपरी महान दया अनुग्रह मध्य महत करुणा दया अनुग्रह केबे भी कहापाई कोणा हुए नहीं बरम अधिक करपारती तेणु पूज्य नाम धन्य हो आज पर पवित्र दिवस आम को एक सुंदर विकास दान कर प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे यही नूतन मंडली स्वतंत्र मंडलीर वर्तमान नुआ चालक और कर्मकर्ता कर्मकर्त्री एवं मंडलीर अन्य समस्त मुख्य मान गति भाई भाई गति पुअझन गति प्रभु जीशु नाम समस्त नमस्कार जनाए मु अधिकांश ओडिया कहबी गोटे 1300 कही पारे आपण मैंने किए जड़े जानी पारना हाँ हाँ जहाँ भी हो प्रथम गोटे पद कहवाक चाहूँगी आज मो जो विषय कहवाक चाहूँगी विषय वस्तु हूँ क्षुद्र कौन क्षुद्र क्षेत्र क्षुद्र क्षुद्र माने कौन सान कहवा पूर्व मो बाइबल गोटे कथा कहि पूर्ण सौरा पढ़े आउ जन ओडिया पढ़े ताहा हूँ आदि 13 पर्व 8 रु 14 यह केवल पढ़ा भले शुणु ओडिया आउ परमंता निगलबय तामजिसरी निगलबाबू भले शुणु जपरी से कौन लिखाई आपण माने जानवा दरकार अंतिमासन अब्राम नोटाडो गामेते जेन गार्बेतम आमंडो जेनपरा बार गोपामत नमलो गोपा मन जेनपरा अरुले अरसंगिम दो यथजी इतना सन गामलेंदे अल्लेन अर्पुजम तबे मुकाबानम कनाकूट देसान आगासपो अतनासन दौमनम गार्बेतम आमन येंसर आंसरमना देरिंदे आमन कंराबी संबा येरा दो येन जंद्रोम संबा येते
Ejelen jandrum semban aman jera nyen kanrabi semban yerte. Selitin Lord gejatin do. Jordan akudu kira basengan gamang tungan aku terang berai kuduk dan antum katarai. Misal desan sering Joya sikwaja Jaya sikwaja berai dakuni. Itna asam gamne de. Kuna yam dengan Sodom do gomoro gamang tungan bate anapsi edan anrang de. Ante sering Lord aninga magale Jordan akudu kira basengan dan serale darung yung semban niretin. Enewe aninji di dargam ansadam legi. Apa coba? Ante sering Abraham do Lord ansal inja tiki gamang tuan Abraham adong gametin namaman wanti deku koktin sering almada kandrabri do jendrum darung yung do baru yung semban dikija. Kemudian berhentu. Kemudian pada lalu 6, 8, 8, 9, 12, 14. Begini pardon. 14. 6. एही मते सेही देश सेमानकर एकत्र बास ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। 8. ଏଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଲଟଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପଶୁପାଳକ ଓ ମୋର ପଶୁପାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ ହେଉ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇ। 9. ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କି ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ନାହିଁ ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ ହୁଏତ ତୁମ୍ଭେ ବାମକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ। 11, 12. ଏଣୁକରି ଲଟ ଆପଣା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ କିଣାନ ଦେଶରେ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ଲଟ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 14. ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ଲଟ ପୃଥକ ହେଲେ। ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଇଠାକୁ ଅନାଇ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। या ভিতরে গোটিয়ে কথা মনে রাখিবা কইবে না লোটন জানা রইতা মার अब्राहम জানা রইতা বিন আনিজি মাইলে ভাসলে জিনা ন বেগড়া বেগড়া মারন জীবাতে अंतर নতরা না ডাকুয়া বুঝপাছন্তি সেমানে ঠিক লোক ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବା ଲୋକ ଛେଳି ଚରେଇବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ପୃଥକ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥକ ହେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥକ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆଳାପ କଲେ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୃଥକ ହେଲା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୃଥକ ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଯୋଜନା ସଫଳ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ସେଇ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ହେବ ସଫଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତୁ। ଗରଙ୍ଗା ଲୋଟନ ସରିନ୍ ଅବ୍ରାହମ ଆମାନତିନ ଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେଲେ ଆତିକି ଅବ୍ରାହମ ନାଗ ଆତେନ ଆତେନ ଗରମ ଗମାନ ଅବ୍ଲିନ ବିନାଶନ ସୁସହିତ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ନାମରେ ହେଲେ ଆମ୍ବେ ଲୋଟ ନାମରେ ହେଲେ ଡେଭିଡ ବିବାଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ପୃଥକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ମନୋଭାବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବେ। ଏହା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ରଖିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ
ध्वंस हेबाकू जाउछि अब्राहम लोटंग पई चिंता करी प्रभु को निकट में प्रार्थना कले आपण माने मध्य सेमान को पई सेमान आपण को पई बाइबल अनुसार ए भाई भाई मनोभावटा को रखि दिबा को कारण येन किले ये ताइडो डिक्ते बियम कासी को तलेगान ओडिया को तलेगान सौरा को तलेगान एंडोंगले गरले टचिंग मिनोंगे ये ताइडो पूर्वा नंबरे सौरा को तलेगान जनान म्याक्ता तनिम बिमन आकाश এটা को সত্য কথা বলছি तुम जान म्याक्ता तिजिडमना सर्पिडमना तनिम बिमन आकाश गमलेन तनाको दयम निगन एनेडेबिन दयमडको कारण लेखाइछि अधर्म वृद्धि पाइबारु अनेक अंकर प्रेम सयुत करिछि एनो बायन निराइति करसम बहुत सतर्क रहबा दरकार आ आजिर आलोचनार विषय होछि लामी अवसरे तीनते ज्ञानांगन देखो अंतते सन्ना अर्थात क्षुद्र परिणाम कौन जिसना भाई अरब से बेरिते सरसु भाई अबल कुटुब अभयन सरी आमंति गनोम देले कुटुब लेवन सरी सो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अभयन सन्नबिनो कंदरन नेबन सनते बुझि बोले तो अर्थात आमे छोट ही पारो आम प्रति ईश्वरंकर आशीर्वादर वृद्धि छोट न हे आंगा जना कितोना सोयमान आसोय देगोते एलेना सोय लेबजना अनापसिता रासोय प्रिय भाई बहन आ ए भली अनेक उदाहरण आ मु कहि नै समय बहुत लागुछि आ गोटे प्रोग्राम रे अछि हमें आ क्षुद्रर गोटे दिटा कथा मु कहिबी आपनको जे तार परिणाम क्षुद्र नाही तार महत्व क्षुद्र नाही जेरो क्षुद्र जागतिक भावरे कहिबा को गले कोन जदि आपण बड़ बड़ कि नाम बस्ता गाड़ी सोड़ कलर पते कि नाम बस्ता नाम का जंदे बहुत मात्र बसोड़ जनाबन मात्र देखते सुनना बगाड़ी की नामन सरे जनती संति हो हमें क्षुद्र ही पारो जंगल के जनती आउ देबे एइटाको आपण अर्जन करिबा को पड़िबो परमेश्वरक दृष्टि रे क्षुद्र बड़ किछि संपर्क भिन्न नाही समस्त ताको दृष्टि रे समान बरम कहिबा को जाइबी जे लोटो जते बेले सदमर बाहरी पड़िले गोटे जगह को करे सोयो सेटा टिके आ सोरार पड़े भलो इता बेले समय बका आदि पुस्तक 19 पर्व देखंदो जो जगह से पसंद कले जो जगह को जीवा पई स्थिर कले से जगह ना होची क्षेत्र देखंदो सोरारे अछि कि नै मो कहि परिबिनी ताहा होची 19 पर्वर 22 पद आमन उम्मेन गुण आड्रुकुना बान येरा इतना संगमनेन आमन कुन आड्रुकुना बान अडुलेंडे नियन असुई इत्ते जरप्ती अल्लमान इतना सन कुन आड्रुकुना आयन जोरा मनन सन्नाडम बस वाना दरकुना बान वयani अनापयंडले लुटना दो अंत दरकुना आजमनिते Praise the Lord. Sama dalam pengabaran tanam yang lain karena berapa yang binasa sudah dalam pengabaran di sana dalam pengabaran छुट्टिया जगह रे परमेश्वर को दूत माने तांगो कहले तुमे सही जगह को व्याख्या करी समय नहीं द्वितीय छोट द्वितीय क्षेत्र होचे
ଯାତ୍ରା ଷୋଳ ପର୍ବର 14। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। रुआंगनसरी गलागा जन्म जब तनिया दे बिंदो रुआंगनसरी तनिया दे ले आते दचिंग बड़ी बोबंडी बड़ी शांति नहीं केमती अछि सुन अत्यसरन अगलोलेना अकसिराडान अज्ञाना अन्यत्लेना तीकी लबोलिंगान अजीरुं kasiradan ambrei bring drakunawan abesem dengan ateder sanna janaban dakuli sanna anta janaban ruangan sering tanian delate bhai bhoi mane poche mane क्षुद्र द्रव्य वटला स्वर्ग से क्षुद्र द्रव्यर महत्व 31 पद Samna Janabanji Janadin Ranagalan Yanamrit Aktris Barisla Raman Ranji Kun Ajirum Juman Ajuman Mana Gamle Tinjum Gaji Gamle Antati Doian Dondian Amrit Paludam Bar Kunati Adamda Amrit Mai Pupu Amrit Ragalam धन्यापली अदांगनम पे जो हमरो ओडिया लिखा होची तैल पप्प अदांगनम पे जना बंड को सन्नारा दले जनन मात्र अंता माना बोय रगल मियल दनिंग पुत सेरा हम कोन होची किसमिसी सक्राति को संक्रांति पूर्व पूर्वर ना दिल बोले संक्रांति समय रे पिठा बाजुतले अभी जना पूर्वान राडू पिठा करूतले एबे किंतु लम्मा देई गेल बढ़िया होचे तेरो सेई बळी तेलो न थेलबी तेलो रे तियारी पिठा भलिया टेस्ट से क्षुद्र द्रव्य पाखरे अच्छा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेनो नथिबा जिंस सबु थिला परी टेस्ट आसीबा को आमठारे धन नथिला मध्य धन थिला परी प्रभु आशीर्वाद पागरे ज्ञान नथिला मध्य ज्ञान थिला परी व्यवहार देखिबा को पड़िबो ताबे मो कहिबी आपन को तृतीय रे क्षुद्र मेघ तारुबन सम्मा तारुबन याकी मिनों तरुंगाई सिकोजा गनुर नगासा कंसिरादा नगासा बिनो दाजिन मिन तारुबन यागा देबन रोयो डकोबडिन मात्र प्रथम अध्याय 18 वर्ग 44 सन्नारा तारुबन बते सूरा गनुर जराइते तारुबन सम्मा देते दोसाते मात्र गनुरन सन्ना देते बुझिबाले तो प्रथम अध्याय 18 वर्ग 44 Praise the Lord. Barani anak kunci terali, anak kunci teralingan. Gijang gile dametin, gija mangga nasi nambere. Aboy sanna terban ganingan sereng diletin, ante sereng Elio gametin. Awan girangire, awadong gama, ganuran bati yanti gamle aman. Agema, kanasan sanu. गाड़ी कुन्नम अस्काइले बरुन से कजा लक्सरीरा सन्नारा दरबन वायगंजी मात्र गनुरन सन्नते ज्ञान रखन तो रहस्य क्षुद्र रहस्य सानर रहस्य साधारण में बहुत बड़ गोटिया हाथ पड़ी मेघरे वर्षा हेबो बोली के विश्वास करि परबे पूरा एरिया जाको मेघ हेले से ना वर्षा हेबो बोली हमें विश्वास करबो एडिटी में घरे बड़ वर्षा प्रेज द लॉर्ड से छुटिया में भापड़ होंदो आनव सीता कानुर माता सन्ना देना में प्रेज द लॉर्ड तापर देखंतु तापर कथा मु
କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଗୀତମନା ସରାଙ୍ଗନ ସନ୍ନା ପିଣ୍ଡ ଗରମ ଗରମ ସରା ପ୍ରଥମରେ ଏପରି 1912 আবয় রাজা মিগল গুলচিয়া সরান মিগল বার ইউলো নাতি কি ইলিংটন দিল্লি bar yulo nati ki dilungtunan deli pindo gamang tuman kun dilingtun lengan ada kue bar dilingtunan atiki abo lagat sanna serangan deli kan sanna serangan nasan anin elia yod lekane mekho gorjono ঘড়ঘড়ি ভূমিকম্প সব হলা এলিও হলিনান্দি কিন্তু ছোটিয়া রবরে কম্পমান হালেলুয়া পরমেশ্বরଙ୍କର অল্প কথাରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବହୁତ କଥାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଳ୍ପ କଥାରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଉ ମଣିଷର ବହୁତ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆର କଥା ତାର କଥା ମୋର କଥା ଏସବୁ ବଡ଼ ନୁହଁ ଥାଉ ସେ କଥା ବି ଦରକାର ବେଳେ ଦରକାର ହବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିଶନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ କଥା କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ ଲୋକ ବସନ୍ନା ବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକର ମହତ୍ଵ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯାବଳି 3 ପର୍ବର 7 ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା କଲେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ବିଖ୍ୟାତ ଅରାଲିନ ବଇ ପେମେନ୍ ଦାଗିଆ ରାଜାନ ଆଉ ଗନାଲାମନ ମାତେ ଭୀତି ମାତେ ଆନିନ ୟାନାମରେ ବଣ୍ଟା bar nami e gamang kitungyen aman uanyen daudan adnelingan kan awantanam adong rajana pele bindo nyeno sel sanna pasijan yang gamle bairan air binode deti ode alungan agan bin deti antatnya agalamai karena pri mandrandong hitungan sudah nafsikan tibinasan paskai menete ক্ষুদ্র লোকଙ୍କ ପାଇଁ বড় আশীর্বাদ বড় অনুগ্রহ ক্ষুদ্র ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ କରେ ତାକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରେ ତାକୁ ଏଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼ିକି ଲୋକ ଦେବେ ଆମେ ଫାସି ଯିବା କଥା ସେମିତି ନୁହଁ କାରଣ ଆମର ଶୁଣନ୍ତି ଆମ ଗାଣ୍ଡି ପାତେ କିଂସାନି ନା ବୁଝିଲେ କି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଇଯିବାର ସେମିତି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗର୍ବରୁ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବାର ଅଛି ଜାନାବି ସାନାରେ ବେଡେତେ 119 141 ସେନିକେ ବସୁଆ ମିଗଲ ଗୁଲଜି ବାକୁଡ଼ି ଆବଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦାଉଦ ରାଜା ସୋଲୋମନ ଶ୍ରେନ୍ ଆଉ ରାତିରନ୍ ମାତ୍ର ଆଦିନ ଜ୍ଞାନଲ ଆନିନା ଆମ କଣ୍ଟିନ ଜ୍ଞାନ ରଖ 140 yen bo oseng marando uingdagi amanran delingjana yen anosoy nyananggir namji akridai ଅସେନ ସାମ୍ନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା ସବୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣ ବାଂଶରେ ତାରତମ୍ୟ ମେଣ୍ଟନା କାରଣ ଅନସଇ କିତଙ୍ଗା ବେନନ ବାୟରନ ୟେବେନ୍ତି ବାୟରନ ୟେବେନ୍ତି ଲାଭନା ଗୋଡାତେ ଅନସଇ ଆଲନ Tanoran allo gakonabe ambin orotanan oramente utroti jaman oronanan houchi na kata utroti bindo rangan abandingle yere aratis
येरने तो सीधा गोला सीधा फल गुरु नहीं सीधा और tangan te antate mira tangan te antate tero tanot alongan yendo kona bedete amin wana tano kito kona bedete eta hochi Christian ro mula বিষয় tangidan janan kimadan janan marandam tanodan umbrella yer ji pokat ainga jontun umbrelle yer site ji dakate naran ma gaji sama yerte amta aran kampeni natako kito man doile sete bodo bodo natako asu dile bemben dile tanakal dile to jare babu kete bolu ତେଣୁ ଆମକୁ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେବେ ନିଜକୁ ଯେ ସାନ ମନେ କରିବ ଯୀଶୁ ଦିନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରମାନେ ତୁମେ ଆସ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ତୁମେ ଜେଲରେ ଥିଲ କେବେ ତୁମେ ଭୋକରେ ଥିଲ जिस कौन को जानते माथ्यू 25:40 कौन को चीज सुनो जय प्रभु बार राजरांगा डोंग जालंगले ओकुमेति जाडितिंगा में ने नकुम तबे kan bujang nyenji amang seri kudup sereng bo sanna daman aman renadong kenabaran amin alam lenasan antati nyen apsale alam les kitona bandenji sanna marenji gallai marenji sanna marenji aigana mandraji kannamari jangadadagi garam gram dagi sanna maranagam sagal tuji arai tuji gankit tuji kitona dong gankit tuji tero परमेश्वरଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ସାନ ଆଚ୍ଛା ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନେ କଣ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 12 ପର୍ବର 14 अब बेरना बिगल असना बिगल बाको बहुत बड़ कथा लिखी सेठी कि थोड़ा डाम सेनिन सना देखे बिगल बिगल बाको Gartegan senen kan aninji senuam ompun abo manranji de kuliji aninji amang seri aingan amanra sanna anin goswa manran abomar bar aingan amanra sura anin bojar amanran obamar de kuli aingan amanran sanna boswa manran alanan kalengan आओ बना कन्नामी सन्ना मारंजी नादों कितोना नाफसिताम वयलंजी सन्नाते boy sura karate कितोन सरले रहते माना मंत्रन सरले पुलिस आरब सुई अबोई उराली कोहिबी दो बिगड़ती मारंजी अमंबान Kojol tangle tipo sanara solusiano. Amin saukar boy adong कहला कोन मो आमोर जाति रे एलिसाई बोले जने लोक अछंती से जदि प्रार्थना करिवो तार मुताबिक समान दिगमले सन्नार पसिजन न बेगन कथे कितोना बार सबुड बारन केही जदि सन्न मने करिबा दरकार आगको बढ़िया दरकार प्रभु केते बड़ हेले मध्य सानो लोकन को बड़ करंती बाइबल सेना बड़ लोकन को बड़ करी नांती सानो लोकन को बड़ अछि लेखा अछि बाइबल जे एलियो धनी घर को परमेश्वर पठेनंती कांतरानंद देवे आलो निन दानयाले काकांजी जलम कांतले जे भिंड गामांगल जे सिंगम ए रपाई लगे आमे जतबेला आसीबो भल घर को आमको नहीं कि रखु दोरी दोगर रखना काई बोले जे काल दम रखो गामांगल जे मरे अंडा कोते ओ की लंबी तोड़री कोते सुन्ना अंडा कोते आसिंगन मात्र एलियोना नो बोजवार को असोई बंदाइछन असोई या
Praise the Lord. Wayanganji turu angaya tiki gambaran yagmingon asoi mandrai jambate 3 ବର୍ଷ ଏତିକି ମଇଦାରେ ଏତିକି ତେଲରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଆନିଲ କୁଲାମଞ୍ଜି ଜଣ ଇରାଇଛି ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଦେଲେର ତୁଣ୍ଡୁରେ ନିଗାନ ଏନେ ବଟେ ଏତେ asoi mandrai jambate touching sabले बिना touching routine शब्द में तो दिते mandrai जानकार गामे गावे आ कुलामଞ୍ଜି जण पळे असले देला जना कितो गामेते मावा जम्बा गावा सान्न ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଶିବ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ମନେ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମନେ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମେ ବନ୍ଧା ଦାସ ଥିଲୁ ଏଟା କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏଟା ଭୁଲିଗଲେ ବିପଦ प्रभु मते कोठो आनिचंदी भूली गलो विपद ये दुली साल गामा गामले गाबेलिंग रपंग लेंदे बड़ कथा नय आमो गेंडिलिंग गाबेलिंग एले गाबे ताई जको दुली सब प्रभु कोमा बोलतो गोंडागी abang dengar Gunatiki, Luangan, Labon, Ridin, Rupando, Ranan, Abo, Terakud, Brady, Gundagi, Aldengli. Bar Daga ingan, Atil Dengle. Apunlah sarana beri, Dele bar, Rangin, Kun Apunin, Puling le Pangetin do, Kuni Apsele, Drakunan, Anyangaji. Bar Gundajan Atangan etin narengan marangli do bo suda burundeli bar buri olarlengan buri tadengi deli बुझिपाले गोटे छोटिया पत्थर प्रतिमा को गुंडा समान सनमना रना सोरा बंतमेंट लगी लखोले अब सन्नारा आरेंगन गिराइते ना अनिन गनम तेलबते कन सन्नारा आरेंगन बते गुंडाई सुमन रेडीले बोला सरन बडे दो मारांगा मारांगले ऑर्डरन बाणी तेनली ओडिया लेखायची पृथ्वी को परिपूर्ण सेटा होची जीसु ख्रीस्ट जीसु रेसास्यन गामगे करकोने पिंड ऑर्डर लिंगन राजांची राजानानी तेरो सेही प्रभुंगर मत जेमिति आमर मत भी शांति रहबा दरकार प्रभु हमको समस्त को आशीर्वाद करंदो प्रार्थना करिए मारी जवान चिंची मारी जवान कानो कानो गवाकितो aman senara jana akitan dongam sinin sedeko anomji aso isingen senara gorchemen senara noku lam seri awa tidung apmong adiara kan seri nalenji dajing girja bendako dajing anamna bendako dajing gangel bendako ranu kunadong gadel bendako abuyu bendako kan kud bendaka गिरजा सिंगन रनुको सिंगन गनंगल सिंगन कोडवन सरमनाम सबिदावन दितो आचारी मंत्रा नसोय दलजनम सुनिमना मसोयति kan danete lengan uyup dongle sorbe dongle rapti deji er bangtong lebe ner koti lebe lanang kainam suyum dagi jinganam jaitan sorbe dongle yang ngalo uyup dong rapti deji jangara dengan abim naja buye bajak si dagi donam jadong orang degi lanuman paranan gunakan basin betalano jentun kuduk lanang kalian makrana jawang do ganalaban kanudi mata makraji orang dega nasitan jangara dega nasitan mata sita jiwang gitu rano pelingan talim jim basuitin sanap jim basuitin manonyan basuitin abri jibun basuitin kuduk sanlegan obanau dede ablu mar jisu kristo nengan gabena